शेख साहब, आज आपके भतीजे राशिद शफीक को मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करने के मामले पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फिर आपके खिलाफ फैसलाबाद में इसी मामले को लेकर और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सारे पाकिस्तान में मुकदमे दाखिल कर लें। राशिद शफीक तो वहां था नहीं, मैं तो पाकिस्तान में था। जितने मुकदमे कर लें, तुमने रहना नहीं है। चोरों को कल बख्तरबंद गाड़ियों में जुमे की नमाज पढ़ाने लेके गए हैं, फिर भी लोगों ने चोर कहा है। हमने प्लान किया है। चोर चोर हैं, जाएं लंदन में, रोज उसके घर के बाहर चोर चोर का नारा लगता है। और इवन फील्ड में लोगों ने लिख कर दिया जी कि इस शख्स को यहां से निकालो, यहां रात जो गुजरता है इसको चोर कह के गुजरता है। और आज मैं FIR दे रहा हूं, हमारा पीछा कर रहे हैं। और मेरा मतलब एक शख्स मौजूद ही नहीं है। और 300 बंदों को ECL में बगैर किसी वजह के निकाला गया, जिन पर एक एक टन की एफिड्रीन और हेरोइन और कोकेन के केस हैं। एक हफ्ते में 200-300 लोगों को निकाल दिया गया बगैर कैबिनेट की मंजूरी के। ये तो चोर है साले। इन्होंने जाना है इस महीने में लड़ाई होनी है, इमरान खान ने कॉल देनी है, तूफान आना है, या हम नहीं, या ये नहीं। भी बात करते हैं शेख साहब, वो कहते हैं हमारे पास बाकायदा वीडियो एविडेंस मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है कि किस तरह बर्तानिया से लोगों को बाकायदा प्लान करके वहां पर सऊदीया भेजा गया और पाकिस्तान से लोगों के जत्थे भेजे गए। अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे जिन्होंने प्लानिंग की हो। हम खाना काबा की छत पे गए हैं, रोजे से हैं, रोजा रसूल में हम ऐसा काम नहीं करते। इनकी शक्ल पे ही नहुसत है, इनको लोग देखते ही हैं तो चोर कहते हैं। ये 4-5 आदमी को देखते हैं तो मुंह से चोर निकलता है। खुदा हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे कि हमने। लेकिन वो कहते हैं ना, शेख रशीद को पहले कैसे पता था कि ये अगले हफ्ते जाएंगे, लोग इनको चोर चोर कह के जलील करेंगे। आप देखें इनका क्या हाल होता है। ये आप बहुत पहले, कुछ दिन पहले आप ये बात कर चुके थे। बिल्कुल, मैं गया था, माए मेरा हाथ चूमती थी, मेरा माथा चूमती थी, इमरान खान के लिए दुआ करती थी, कहती थी इमरान खान के लिए कुछ करो। और मुझे नजर आ गया कि इनके खिलाफ नफरत है। अभी इस बात को छोड़ दें, कल, ये तो परसों की बात थी ना, कल बख्तरबंद गाड़ियों में लेके गए और जितनी फौजी इसको सिक्योरिटी मिली है, सारे लोग चोर कह रहे थे। और लंदन तो जाए ना, जरा बेल्जियम जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, अमेरिका जाएं, अगर ये इनको चोरों का टाइटल ना मिल गया तो फिर मुझे कहना, ये देखें, ये रिकग्नाइज चोर हैं। 40 अरब रुपए की चोरी के बाद बाप डाकू है और फर्द जुर्म से भागा हुआ है। बेटा चोरों का IG है और फर्द जुर्म से भागा हुआ है और चीफ मिनिस्टर लग गया है। इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह नहीं मुल्क चल सकते। एक महीना मैंने मई का कहा, मई के एंड तक 30-31 तारीख तक आपको पता लग जाएगा, समंदर होगा आवाम का। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? गिरफ्तार तो मुझे भी किया जा सकता है। रात 2 गाड़ियां मेरे पीछे लगी थी। क्या गिरफ्तार जी? हमारा ससुराल है जेल। सही जेल, मेरा मतलब हमने 7-7 साल कैदें काटी हैं। हमें लीडर बनाने का इनको शौक है, बना लो। हम तो अब 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट की तरफ थे। यही हमें खींच के चोर लाते हैं। यही चोर हमें खींच के वापस लाते हैं। वरना हम तो कहते थे बस यार, अब 16 दफा वजीर हो गए हैं, काफी है, अब हमने बांस पे तो नहीं चढ़ जाना ना। इमरान खान को गिरफ्तार करें, अच्छी बात है। गली कूचे में लड़ाई होगी, गली कूचे में। लेकिन जब आप लोग ये लड़ाई के मैसेजेस देते हैं, ये कोई अच्छा सोसाइटी में मैसेज नहीं जाता शेख साहब। ये जो नफरत की और अदम तशद्दुद की, अदम बर्दाश्त की जो एक आग हमारे मुआशरे में फैल रही है, ये किसी एक को अपनी लपेट में नहीं लेगी। इससे फिर सब लोगों को उतना नुकसान होगा जितना नुकसान नून लीग, पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों को होगा। तहरीक इंसाफ भी उस आग से बच नहीं पाएगी शेख साहब। समझ है हमें ये बात, जो बात आप कह रही हैं ये हमें समझ है। और कोई बात करे, हमें समझ है कि जंग होगी तो फिर गली कूचे में होगी, चौक और चौराहे में होगी। इसका जो नतीजा निकलेगा वो भी हमें पता है। ये जेलों में होंगे, हम जेलों में नहीं होंगे। तो बस फैसला कर लिया कि अब आर होगा या पार होगा? बिल्कुल फाइनल है, ये महीना फाइनल है मई वाला। या आर या पार, या हम नहीं या तुम नहीं, या झाड़ू फिर जाएगा तो फिर जाए।
تو اگر کوئی ایسی بیٹھے صورتحال میرا ہوتی مطلب ہے ووٹیں خرید لو خون اور- خرابہ ہوتا ہے تو اب آپ کو میری کیا بات تو سن لو نا، اب جی۔ بات تو سن لو، جی بات تو سن لو جی، نا کہ آپ غیر ملکی مال کھا کے غیر ملکی فنڈنگ لے کے، عمران خان تو 30% گندم اور پٹرول اور گیس سستی روس سے لانے لگے تھا، اب تم لاؤ نا، لاؤ ڈیزل، لاؤ پٹرول، لاؤ بجلی، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو گیا بہتر ہو گیا ہے، اچھا ورنہ ہماری پوزیشنیں تو بڑی کمزور تھی، خود بخود خدا نے ٹھیک کر دی ہیں۔ اچھا لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کہتے ہیں یہ چور ہے۔ یہ جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا، میرے حساب سے تو ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ ہمارے حلقے دوبارہ مضبوط ہو گئے ہیں، ورنہ ہم کمزور حلقوں میں تھے۔ لیکن جیسے آپ لوگ خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں، لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں، صورتحال خون خرابہ ہوتا ہے، مار دھاڑ شروع ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے باقی ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ پھر تو ادارے مداخلت کریں گے۔ انقلاب جب آتا ہے تو خون خرابہ اگر ہو جاتا ہے تو اداروں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے نا، اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایک ٹن کی ایفیڈرین کو ECL میں چھوڑ دیا گیا ہے، اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ 40 کی کیبنٹ میں 24 چور ہیں جن پہ کیسز ہیں۔ اداروں کے ذمہ داری ہے، اس عظیم ادارے ہیں، ہم اداروں کو سلام کرتے ہیں، لیکن اداروں نے بالآخر جب بات بڑھے گی، جب بات بڑھ جائے گی تو پھر ادارے آئیں گے، اس سے پہلے ہے کہ بہتر آئیں اور الیکشن کی ڈیٹ اعلان کریں اور جان چھڑائیں، منصفانہ الیکشن اور بات ختم ہو۔ شیخ صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہمارے بہتر ہوتے تو ہم آج اقتدار میں ہوتے، تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سارے معاملات خراب ہی اس وجہ سے ہوئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ میں اپنا انٹرویو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کو میرے سے بات کریں جو میرے انٹرویو کی۔ چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات دیکھیں خراب جو ہونے کی کچھ وجہ بھی سے؟ ہوا، میری بات سنیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے، اچھی بات ہے، ہماری فوج ہے، عظیم فوج ہے، ہم سے ان سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور اگر غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے۔ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمان، کرپٹ، ڈسانسٹ اور سلگش نواز شریف خاندان کو دھکے دے کے اس ملک سے نکالنا چاہیے۔ یہ تعلقات خراب تھے؟ بھئی مجھ سے آپ وہ سوال، ہر سوال ایسا نہ پوچھیں کہ زیادہ چالاک نہ بنے آپ نا، تھے یا نہیں تھے، جو میں نے جواب دینا تھا وہ دے دیا۔ سر چالاک بننے والی کیا بات ہے؟ سر میں سوال پوچھ رہی ہوں، آپ نے اگر جواب نہیں دینا، آپ چالاک ہی بن رہی ہے نا آپ، بھائی سوال میں نے جواب نہیں دینا، لیکن ایسی لینگویج تو استعمال نہیں کریں سر۔ ہاں ظاہر بات ہے آپ اوور سمارٹ بن رہی ہیں۔ آپ فوج کے بارے میں نے کہہ دیا، ہماری عظیم فوج ہے، ہمارے عظیم ادارے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، اب آپ جان بوجھ پر چاہتی ہیں کہ میں الٹا جاؤں ادھر۔ لاہور کے جلسے میں جو عمران خان صاحب نے غلطی سدھارنے کا پیغام دیا تھا وہ کس کو دیا تھا شیخ صاحب؟ کیا پیغام دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے غلطی کر لی، غلطی ہو گئی، اب غلطی آپ سدھار لیں، آپ الیکشن کرا دیں، اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اس غلطی کو سدھاریں۔ میں جن کو دیا تھا ان کو سمجھ ہے، نہ مجھے دیا تھا نہ آپ کو دیا تھا۔